हम न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि इस रीजन के पहले कपल हैं। एशिया में अभी तक किसी ने हमें कांटेक्ट नहीं किया। उसकी कंफर्मेशन जो है यूएई बॉर्डर के ऑफिशियल्स ने हमें दी है। मेरा कोई $3000 का खर्चा आया है, वो सिक्योरिटी। जस्ट हाँ जी, बस। आप दोनों का? जी, दोनों का। अच्छा। हाँ जी। मतलब 500 किलोमीटर के बाद मैं इनसे कहती थी थोड़ा और चला ले। ये कहते थे पागल हो गई है। मैं कहती थी थोड़ा सा और। ये एक मोटिवेशन का मेरा स्टाइल वैसे था। 500 किलोमीटर के बाद आपका ये मुतालबा, अली साहब, मैं भी आपकी जगह हूँ ना तो मैं अपनी वाइफ से कहूँगा मैडम प्लीज थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। वैसे आप क्या करते थे और चलाते थे? नहीं, मैं इसका मुंह देखता था। पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद। 24 दिन और 25 रातें। स्क्रीन पर नजर आने वाले ये बुजुर्ग कोई आम बाइक राइडर नहीं। 62 इयर्स एज में इन्होंने वो कारनामा सर अंजाम दिया कि आज बड़े बड़े इन पर नाज कर रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, ये हैं अली इमरान, जिन्होंने अपनी 54 साला अहलिया समीना इमरान के साथ मोटर बाइक पर उम्रा की अदायगी की। आखिर ये यूनिक आइडिया इनके जहन में कैसे आया और इतना लंबा सफ़र बाइक पर कैसे मुमकिन हो सका, आज इन्हीं से हम तफसीलात जानेंगे। तो सबसे पहले ये बताएं कि आप पाकिस्तान के पहले कपल हैं? जी, हम न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि इस रीजन के पहले कपल हैं। एशिया में अभी तक किसी ने हमें कांटेक्ट नहीं किया। उसकी कंफर्मेशन जो है यूएई बॉर्डर के ऑफिशियल्स ने हमें दी है। इट मीन्स कि आप पाकिस्तान का ये वो पहला कपल नहीं है नाजरीन जो हमारे इस टाइम स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जिन्होंने बाइक पर उम्रा किया, बल्कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, ये सारा रीजन बरे आज़म एशिया का वो पहला कपल जो बाइक पर उम्रा अदा करके आ रहा है। माशाअल्लाह। ये आइडिया किसका था? आइडिया तो जी एक्चुअली कुछ लोग गए थे पाकिस्तान से, 25 बाइकर, वो अकेले थे सारे। यानी कि उनके साथ कोई फीमेल नहीं थी और वो अकेले अकेले गए थे। तो उनको देख के हमें भी कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम राइड करते थे और काफ़ी यानी कि जितने भी हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो हम एक्सप्लोर कर चुके हैं माशाल्लाह से। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर तैयारी करते। फिर 2023 में हमने पूरा साल तैयारी की। 24 को अक्टूबर 19 को फिर हमने हिट किया रोड पे। मैडम आप तो ऐसे हाउस वाइफ हैं, तो आपको अचानक कहाँ से ख्याल आया कि मैं भी बाइक पर बैठूँ और उम्रा करने चलती हूँ? जैसे अली साहब ने बताया कि हम लोग ऑलरेडी जो हैं वो राइडर और बाइकर हैं, तो कुछ वो भी काम आया और कुछ इसके लिए स्पेशल तैयारी की। जिम वगैरह, अपनी डाइट, अपनी नी और ईच एंड एवरीथिंग। तो आपने ये जो टूर था इसके लिए कितना अर्सा कबल तैयारी शुरू कर दी और क्या क्या आपकी तैयारी में कैसे कौन कौन से टास्क थे कि मैं इनको कंप्लीट करूँगी तो अब मैं जा सकती हूँ? 2 साल पहले। 2 साल पहले? जी, जिम किया 2 साल पहले। उसके बाद अपने हेल्थ इश्यूज़ को क्लियर किया, मेडिकेशन, अपनी डाइट्स को, अपनी नींद को। इस सारे सफ़र में आपकी नींद बहुत ज़रूरी है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। मतलब 500 किलोमीटर के बाद मैं इनसे कहती थी थोड़ा और चला ले। ज़बरदस्त। ये कहते थे पागल हो गई है। मैं कहती थी थोड़ा सा और। ये एक मोटिवेशन का मेरा स्टाइल वैसे था। 500 किलोमीटर के बाद आपका ये मुतालबा, अली साहब, मैं भी आपकी जगह हूँ ना तो मैं अपनी वाइफ से कहूँगा मैडम प्लीज़ थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। वैसे आप क्या करते थे और चलाते थे? नहीं, मैं इसका मुंह देखता था। और आपको कितने दिन लगे सफ़र में? सामान क्या क्या लिया? बाइक किट में क्या क्या था? बिलाल भाई, सामान तो हम शुरू से ही कैरी नहीं करते। हम 2 ट्राउजर रखे हैं। एक हमारी राइडिंग जैकेट जो हम पहनते थे वो उतार के और हम वो ट्राउजर पहन लेते थे, उसी में घूमते थे। बाकी टूल्स वगैरह हमने बाइक के रखे क्योंकि उसकी ज्यादा जरूरत थी बाइक्स की। ये दादा और दादी हैं और माशाल्लाह इस उम्र में 62 इयर्स, 54 इयर्स, और ये बाइक पर उम्रा करके आ रहे हैं। मेरा ख्याल है ये हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए जो इस उम्र में आकर हिम्मत हार जाते हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी मोटिवेशनल न्यूज़ है ये। जी बिल्कुल है, बिल्कुल तो ऐसे ही आपको कैसा फीडबैक मिलता है लोगों का? है। जो लोग तो फर्स्ट टाइम अब मीडिया पे इंटरेक्शन हुआ है हमारा, क्योंकि हम बड़े एक हिडन छुपे से कपल थे, तो इसकी वजह से, मीडिया की वजह से हम सामने आए हैं। तो अब लोग डिफरेंट किस्म के ओपिनियन के साथ हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं। कुछ कहते हैं कि इस उम्र में नहीं करना चाहिए था, ये गलती है, लेकिन हमें क्योंकि आदत थी, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर थे, हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था और हमने दुआ भी मांगी थी और अल्लाह ताला ने करवा दिया बस। अब आप मुझे वो बताएं कि अगर आप अब आपका ये इंटरव्यू देखकर
کوئی اور کپل ہے ان کو ہمت ملتی ہے کہ یار ہم بھی یہ کارنامہ سر انجام دیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کو کیا کیا ضروری احتیاطیں کرنی ہیں. سب سے پہلے تو آپ باری باری یہ بتائیں اس کی سفری دستاویزات, ایمبیسی سے اجازت, مطلب پہلے آپ زیرو سے سٹارٹ لینا کہ سب سے پہلے کہاں سے اپروول لینی ہے, سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا, تھرڈ سٹیپ کیا ہوگا, اور کتنے سٹیپس کے بعد ایک عام بندہ جیسے میں اپنی وائف کے ساتھ جانا چاہتا ہوں تو آپ مجھے کیسے گائیڈ کریں گے کہ بلال پہلے آپ نے یہاں جانا ہے, پھر اس سٹی میں جانا ہے تو یہاں سے اپروول لینی ہے, تو دین یو آر ایبل ٹو گو. بالکل. دیکھیں اس میں صرف بائک کا مشکل ہے, بائک کی سیکورٹی جمع کروانی پڑتی ہے. یہاں پہ ایک ادارہ ہے پاکستان میں جو کہ سب سٹیز کو تقریباً اکاموڈیٹ کرتا ہے. لاہور میں آٹو موبائل ایسوسی ایشن آف پاکستان, علامہ اقبال ٹاؤن میں اس کا آفس ہے. ان کے پاس جا کے میٹنگ کریں, وہ آپ کو پورے کا پورا سارا اس کا ایس او پیز وغیرہ بتا دیں گے. ہم نے بھی اسی ایس او پی کو اپلائی کیا ہے, اسی کو ہی فالو کیا ہے. انہوں نے بائک کی سیکورٹی رکھی ہے, وہ کیونکہ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ ان کا حق ہے, کیونکہ یہ بندہ غائب ہو جائے گا, کہیں ایسے ادھر ادھر نہ چلا جائے. اس کے بعد وہ اس کا ایک ڈاکومنٹ بناتے ہیں, جیسے ہمارا ہوتا ہے پاسپورٹ, اس طرح اس کو کہتے ہیں کارنٹ ڈی پیساج. وہ ایک ڈاکومنٹ انٹرنیشنل ڈاکومنٹ ہے, وہ بھی گورنمنٹ آفیشلز آفس ہے, تو ظاہری بات ہے کہ وہ ریکگنائز ہے. وہاں سے وہ آپ کو وہ دے دیں گے, انٹرنیشنل لائسنس دے دیں گے. اس کے بعد پھر آپ نے انٹرنیشنل قوانین کی پابندی کرنی ہے کہ آپ کی بائک کی لائٹس اور آپ کے ٹریفک سگنلز, آپ کے مرر, اور آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے آپ لباس کے ساتھ جائیں. سب سے پہلے تو آپ کا ذہن بن گیا اب, نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہاں کہاں جانا ہے. نمبر 3 جو آپ کے کوسچن ذہن میں آ رہا ہے کہ خرچہ کتنا ہوگا, سر یہ بتائیں میرے ویورز کو. میں آج آپ کے انٹرویوز کے بعد نا یہاں پر ہزاروں کپلز کو انشاءاللہ تیار کر لوں گا جو بائک پر عمرہ کرنے جائیں گے. میرا کوئی $3,000 کا خرچہ آیا ہے, وہ سیکورٹی. Just؟ ہاں جی بس. آپ دونوں کا؟ جی دونوں کا. اچھا. ہاں جی, ہم نے ایک سوشل میڈیا ایپ یوز کی ہے, کاؤچ سرفنگ. ٹھیک. یہ ہوتی ہے BRB, جیسے BNB ہے, یہ ایک ایئر BNB کا ایک سنا ہوگا نام. اسی طرح یہ سوشل میڈیا ایپ ہے, اس میں لوگ آپ گیسٹ روم میں چیپسٹ ریٹس پہ آپ کو ٹھہراتے ہیں, بلکہ وہ پیسے نہیں لیتے, گھروں میں لے جاتے ہیں. یہ وہ ٹپس ہیں جو آپ کو اور کوئی نہیں بتائے گا, علی عمران صاحب بتا رہے ہیں, آپ کو نوٹ کر لیں پلیز. تو اس کے بعد آپ ہوٹلس وغیرہ میں نہ ٹھہریں. کھانا ہے وہ کھانا بھی وہیں پہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں, اور نکلتے ہوئے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ ایک سے زیادہ دن سٹے کرتے ہیں وہاں ایسا کریں کہ کچھ بازار سے لے جائیں تاکہ وہ ایک شیئرنگ ہو جائے. وہ ایک گڈ گیسچر ہوتا ہے کہ آپ. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوٹلز یوز نہ کریں. اب سننے والے کے ذہن میں آ رہا ہوگا لگتا ہے علی عمران صاحب رستے میں کیمپنگ کرتے گئے ہیں, تو آپ نے 25 راتیں کیسے گزاری؟ ہم نے یہی کیا ہے جی, ہوم سٹے لیا ہے اور ہاسٹلز وغیرہ میں ٹھہرے ہیں. ویری گڈ. اور جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کوئی دور ادھر یہ فیسلٹی نہیں ہے وہاں ہم نے ہوٹل لیا ہے, وہ بھی چیپسٹ ریٹ. زبردست زبردست. یہ اچھا, سب سے پہلے تو آپ نے یہ بتایا ڈاکومنٹیشن کیسے ہوگی, ایکسپینس کا بتا دیا. اب ایک لے مین کے ذہن میں آ رہا ہوگا یار لگتا ہے اتنے 1000 لیٹرز لگ گئے ہوں گے پیٹرول کے. مجھے بتائیں آپ کی پیٹرول کنزمپشن کتنی ہوئی؟ ایران کے اندر ہم نے 3 ڈفرینٹ سٹیز کو کور کیا ہے, تو وہاں پہ 3 میرے جو نا فیول ٹینک لگے ہیں. اور آپ کو ایک چیز بتاؤں ہاسپٹیلٹی کے لحاظ سے کہ ایران کے ڈفرینٹ 3 سٹیز میں نے جو ریفیولنگ کرائی ہے, ان 3 بندوں نے ہی پیسے نہیں لیے. 3 زبردست. اچھا, یہ آفیشیل نہیں تھا؟ نہیں انہوں نے کوئی جاننے والے بھی نہیں تھے. ہم ایسے ہی چلتے چلتے ایک پیٹرول پمپ پہ رکے ہیں, یعنی سٹیز کے اندر جیسے کوئی ہائی وے پہ آتا ہے, تو وہ کوئی جاننے والے نہیں تھے. وہ جب پتہ ان کو چلتا تھا کہ یہ لوگ پاکستان سے آئے ہیں اور اس ایج پہ یہاں پہ اس عمرے کے لیے جا رہے ہیں, تو وہ کہتے تھے آپ ہمارے مہمان ہیں. وہ چائے بھی پلاتے تھے اور پیٹرول بھی فری دیتے. زبردست زبردست. ایران نو ڈاؤٹ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, اور پاک ایران دوستی زندہ باد. یہ دیکھیں کیسی زبردست مثال ہے کہ آج اتنے مہینے گزر گئے ہیں لیکن علی عمران صاحب آج بھی وہ ہاسپٹیلٹی نہیں بھول سکے ہیں کہ ایران کے 3 شہروں میں ان آفیشلی وہ گئے ہیں. انہوں نے پیٹرول ٹینک جب بھروا رہے ہیں انہیں پتہ چلا اچھا پاکستان سے آئے ہیں, ہم نے آپ سے پیسے نہیں لینے. اچھا آپ ارض مقدس پہ جا رہے ہیں, ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا, ہم نے پیسے نہیں لینے. یہ تو بہت زبردست جیسچر ہے. اس کے بعد ہم UAE پہنچے. UAE میں ہم آلریڈی ہماری کمٹمنٹس تھیں. کچھ بائکرز گروپ ہیں جن کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہے فیس بک پہ اور دوسرے سوشل میڈیا پہ. انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا وہاں پہ ایک آٹو شو میں بھی, اور انہوں نے بھی اپنی ہاسپٹیلٹی بڑی دکھائی. انہوں نے ہمیں ایسے ہاتھوں پہ اٹھا لیا جیسے کوئی پتہ نہیں ہم کیا کارنامہ انجام دے رہے ہیں, اور وہ ہمیں ایک آٹو شو میں لے گئے. وہاں انہوں نے ایک رائل فیملی کے ہاتھوں. یہی میں عرض کرنے لگا تھا کہ علی عمران صاحب کو اسی کارنامے کے اعزاز میں آنر میں
यूएई की रॉयल फैमिली से एक अवार्ड भी मिला है। रात दिन धूप, आंधी, बारिश, क्या क्या मौसम की सख्तियों का सामना रहा? बस एक चीज़ का खौफ था, ईरान के अंदर एक जगह है जो कि दश्त लूत के नाम से है, सहरा है, बहुत डेंजरस, और उसमें आबादी नहीं है, बड़ा लंबा सफ़र है, कोई पेट्रोल पंप भी उसमें कम ही है, दूर दूर फासले पे है। कितना सफ़र हो गई है? वो तकरीबन 250-300 किलोमीटर, यानी कि पेट्रोल पंप, एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल लेकिन पंप है। वो उसमें सहरा कोई आबादी के- नहीं है। वो कितना सफ़र अब वो मुकम्मल? तकरीबन 400 किलोमीटर के करीब है। मतलब आप लगा लें लाहौर से इस्लामाबाद। हाँ जी, और उसमें हमें खौफ था, लोगों ने बताया भी था जो यहाँ से गए हैं कि वहाँ पे सैंड स्टॉर्म और विंड, बहुत क्रॉस विंड मिलती है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो है ना, या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलें, लेकिन हम लेट हो गए, 10 बजे के करीब हम चले, तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वही सैंड स्टॉर्म हमारे लिए बन के आया मुसीबत, और वो अल्लाह ताला ने फिर एक आजमाइश, देखें वहाँ पे भी फिर ईरानी बंदा काम आया, हमारी बाइक बंद हो गई रेत की वजह से, उसके अंदर रेत चली गई थी, तो वो हम सड़क किनारे खड़े थे, वो इतना तेज़ बिलाल भाई हवा का प्रेशर था कि बाइक खड़ी 2 दफ़ा ऐसे गिर गई रोड के ऊपर, इतना तेज़ था, बाइक नहीं चल रही थी। तो वहाँ पे एक गाड़ी वाला खुद ब खुद आके रुका, उसने कहा यहाँ नहीं चलेगी, वो अपनी ज़बान में फ़ारसी में हमें कहता था, वो हमें फिर लेके एक शहर के अंदर छोड़ के गया, क्या बात है, गाड़ी और में कोई बात- पैसा नहीं लिया उसने। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये हमारे लिए एक मुसीबत आई, या फिर वापसी पे एक आई, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि हम गिर गए थे, वो बस अच्छा, हादसा भी पेश आया था? जी वापसी पे वो कैसे हादसा हुआ? वो जी, जब दुबई बॉर्डर हमने क्रॉस किया तो दुबई पे ही हमें जब उन्होंने ये खुशखबरी दी कि आप पहले कपल हैं और आप ये, उन्होंने कि इंटरव्यू वगैरह हमारा छोटा सा किया, तो मैं ना इसको कहा, मैं कहा कि हम मशहूर हो गए हैं अब, और कोई माने ना माने, तो पाकिस्तान के हम पहले कपल हैं, ये हमें पता ही नहीं था। तो वहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर जब हम आगे गए हैं, तो हवा की वजह से मुझे, बस वो गलती मेरी है, मुझे जल्दी थी, तो वो मैं थोड़ी सी बाइक की स्पीड ज़्यादा की, तो एक ट्रेलर जो गुजरा है मेरे साथ से, उसकी जो थ्रस्ट था ना, उसकी वजह से बाइक का व्हील ऊपर उठ गया, आउट ऑफ कंट्रोल हुई और गिर गई। अभी आपकी टास्क लिस्ट में कोई मज़ीद टूर्स भी हैं? ऑफ कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह। रिवील करेंगी? आई डोंट नो, फॉरवर्ड टू अली इमरान साहब। नहीं, ये आपका सीक्रेट है, और Yes. ऑब्वियसली ये एक नया रिकॉर्ड होगा। अब अली इमरान इंशाल्लाह, साहब और मीना इंशाल्लाह, इमरान साहिबा, इंशाल्लाह। ये यूं कह लें कि उस गाइडलाइन पर हैं कि अब इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और करते ही जाना है इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह। था आज का बाहिम्मत वो कपल, वो दादा दादी कि जिन्होंने 62 साल और 54 साल की उम्र में मोटर बाइक पर सिर्फ 24 दिनों में 24 उम्रा करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया।